Hake North East TV and News and Entertainment Channel ni tabuk ni kok tumawo jotono lamsobo Friday Tripura hastana khoboi North East ni juda political and development news no nainani bagai narok choyoi naitongni North East and Political TV or channel no hake tinini kok tuma ungkha বিপদ সময় নাকুক মানে জরাও নরক জরারি মান লাগে নরক নসরং হামবাই মারো তাই ত্রিপুরাবাসী ন যতন ন হামবাই মারো তামনি হিমালে যতন সাইমানো যে তিনি जोंरो फाइजाक डनबस्को बुसकां तै अक्जेलियाम अजागा नन्दनगर जे दखानपाट व्यवसाय बाणिज्य खाइ दंनाय रक बुकिं खाइ किदों हालै दंनाय रक न जे भाबे अत्याचार अन्याय भाबे अत्याचार खाइमानि अबनो जों सज्जंलिया एखेबा TWF नि तरफ থেকে তিনি ফাইলাইকা TWF नि तरफ থেকে हम हाइकेन फाइका वान सुकमानि ताइ बाबिमान बिसिंतै अनेक बरक फाइतांखा तासारा चिनरगो चिनि MDC बरंगनां सुरज देबबर्मा युथनि प्रेसिडेंट बरक फाइका बेलायके काहाम ओंखा तिनि कै TWF रक फाइसक फाइका बरक हम हाइकेन वान सुका जे अरबो जस्टिस मानानि नांनाय अर नै बिचार मानानि नांनाय नों अरबो नोंगोर बिना नोटिसे नोंगोरबो उइदाउट बिना नोटिसे नोंगोरबो जदि बरंनो उथुकनानि न हंगांकाय नोंगोर नोटिस मारिनाय नों बरंनो उथुकनानि न हंगांकाय नोंगो हयतो माइकिं मा खालायनाय माने जदि नरक खनानि सिमी बा दिनिनि सिमी कुतुलिया हंगांकाय जों अन्न पदक्षेप ना हानाय हायकायतो नों माइकिं मा खायनाय ब्लाना अर बिना नोटिसे बिना माइकिंगे बरंनो सायावुय दिने अर हठात खालायै बरक अरव फायनाय बंनि त्रिपाल थाइ दानसिक फायका आं मेडियानि बिसिंति नुखा सापायका पुसुकांगो हंगाय नों न त्रिपाल लं न दिहैनाय बे त्रिपाल रिमानि तो अब पार्मानेन्ट नि बागिया अब जे फुरपान उथुगै मानो खुलुगै मानो उथुगै मानो बरक अरव पार्मानेन्ट या बरक अर त्रिपाल सिंका अर सातुं आसिकै सातुं हप अ सातुं बाय अनेक रुक सुक उंगैनाय बखा खलै थैबाय मानो आमसु सातुं वातै वातै सातुं काटिना बागै बरक जे ओ पलिटिन जे रितंग माने बरक अब फाइरगो तानसिक फाइका नरक मे सोशल मीडिया नि बिसिंति जत ताकुतै बुकुसं त्रिपुरा बासी तामो वानसा तामो त्रिपुरा सा तामो मुगली जत न लुगबायखा हाइसे तामो अरब ताम खलाय फाइका अरब फाइ ताम खलाय फाइका बरक गारि बुकचा तुइ फाइका गारि बुकचा तुइ नाय जे मखुतों थाइखुतों जे तंग माने दाब सातुं जरा दाब नंगु हिनिनाय दाब बरक निजिनि बुफांनिया बरक व्यवसाय खायनाय रक बरक आरो खक्सा खुंनिके पाइतुखा आरो ताइ खक्सा खुंनि जमानो हिनिनाय बरक दाब तुमानि अ दाब रक जतन मुखुतों थाइखुतों हयते आरम्भ खारे खलायै मस हुकनि मस तुमारक निनो हुकनि निनो बुरिया माइरुं तुमारक माइरुं रक जतन गारिओ दाइतलां खामायका अमाहायकाय गंनि अर पाला पाथरक तंगो आ पाला पाथर पुथुर दाइतलां खामायका अबनि नै बिचार मानानि बागैनो बंनि जे माने खनै जेतलां थांमाने अ माने खनै न फिरगै मारिनाय हिनि न ह्युमन राइट्स नि थानि बरक बिचार नायो तिनि TWF अ बिचार जदि खलाय रियांगाय एवं गभर्नमेन्ट थानिबो एवं पुलिस प्रशासन थानिबो अमहायकाय न थाना एफआईआर खलायजाका दति एक्शन ना हानानि नांनाय अमहाय खलायै आव तै कायसां गांगाय आं सानानि मुसुंगो अरवो दिनि सातग्या फानोसे आं मा सासिनाय तामने हिमाले नुगो डेली नुगो ताहंका नन्दनगर जारा त्रिपुरा मुखितों थाइखुतों फालानो व्यवसाय बाणिज्य खायनाय रंग गांगाय डेलिनो उथुक दिफो अर मा आजुग्याफो तामो नन्दनगर तामो डनबस्कोनि बुसकां तामो अभयनगर तामो लेक चमनि जत जागा से उथुक दि हिनि हिंजागो चिनि सुरज बाबू सामाहाय MDC सामाहाय अबके बुफानि जागा दिबा डेली नु उथुक दि हिनि गांगाय त्रिपुरा सारक व्यवसाय बाणिज्य खायनायनि बनिखाय सुजुग अधिकार करिखा दिबा बखाय बरखाय त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा बरकिया दिबा बरंनिखाय अधिकार करै आर ताइ दलसानिखा अधिकार दंगो अरसि फाइ थांसि बेले बरक रकनि जों भाइलेन्स खालायनानै मुसुंया अर जदि भाइलेन्स खांकाय अर जदि अरन हयतेन आराम बंगै थांगांगांकाय अर जदि बिचार माय हांगांकाय अरन हयतेन आराम बंगै मानो अर हयतेन हर चुंसा उंगांकाय अरन हर मा मुथुबनाय हायसे नों नै बिचारि मे हांकाय अरन हयतेन हर बसानाय तामने हांगांकाय वानसा त्रिपुरा जतन और वो मिलन खायो न व्यवसाय वाणिज्य वो जो तो जगह न बरक पाहाड़ व्यवसाय खायो आर चिन त्रिपुरा सारो और तावन फाइ व्यवसाय
khalayo nang ma khalai de ang ma khalai nai abo si kok bole na dini ang sanani musuma haise nang proshashon jodi oro yagi ri tong hongkai proshashon na ang sanani musungo sahos tongkang kangkai o Don Bosco o school kana gini o nang oro sawo oro gari ro oro jam kalayo jam ni bagi oro lashu thogia hini sawo o bebosa banijo khainai tongmani bagi sebe nang oro gari jam nang hin sable ar nang nai de obo jodi sarkar ni jaga o boro mukhitung thaikitong oro gari bathagia hini na mukhitung thaikitong riman ungangkai ar thane oro hoiteno SD somni jora himi thala aro je sarkar ni jaga o beaini babe boro ungangkai tong manatam jana bo tong suknan haike si nok tangjak boro tabu ব্যবসা বাণিজ্য খায়াবলে boro ba nok unukhum si khai tong khamle nok huk tak tukha sahos tong ha government nang sahos tong gangkai abuno su thugra de nang oro drozar tui abuno khlai naila abuno khai nang manliya gai chamtam sanai ang obose sananu chungu ang simia oro jonogon sanai aro jodi tipra sarok যদি নক নুখুম খাবই টংকাংকাই নক সানাম টংকাংকাই বকলনো আবো দ্রজার গাড়িবে উঠগু সিজা খামুন আককনো সাসিনাই ব্লানা আককনো সাসিনাই আং সানান মুচুগো 27 তারিখ চিনি অধিবেশন দङ অধিবেশন আনি প্রশ্ন ককচায়া সাইমেয়া এই প্রশ্ন আঙর ফুনুদামায়া আবো সাইমেলিয়া হাইবানা আং সাহস খান মা সাসিনাই যিনি তিপ্রাসার অমা হাই উং দङ গাংকাই আং অর প্রশ্ন সিকা আগরতলা এসডিউ চমুনি থেকে ডন বস্কো স্কুল এবং অক্সিলিয়াম স্কুল পর্যন্ত অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বাড়িঘর ও দোকানপাটগুলি উচ্ছেদ করার জন্য সরকারের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা যদি না থাকে তবে এর কারণ কি নিনা আং অর প্রশ্ন শিকা আনি প্রশ্নটা তিটিকে সেমিয়া প্রশ্ন তিকি কাঙ্গাঙ্গাই বিধানসভাও অবশ্যই অকক পিসাজাক নাই ও জায়গাও চিনি তাকু বুকুক সং ত্রিপুরা যুগ্রক অর ব্যবসা বাণিজ্য খাইতানি নং অমাহাই খাই দিনে অরব বরং অরই পরে খাই বরং অরব দক্ষ জগ খাই মানু গাঙ্গাঙ্গাই বরং নকতাম খাইনাই আবনো প্রশ্ন ফাইনাই তাকু তাই বুকুক जों अरबो कुनु दिन उनस्रुया जों अब जदि उनस्रु कांगाय अमायो जों अरबो मते बुपरे साप्रे खाइजागो माने सेगै तलांजागो अर त्रिपाल लक सेगै तलांजाखा त्रिपाल साजुरि फाइजाखा जों अरबो खलाय मांगला आमते हिनि ता उनस्रु दे नङ अर जदि अम हाइके उनस्रु व्यवसाय बानिज्य खायांगांगाय जों अ टाउन व्यवसाय बानिज्य खायनान पुस्तक बुङै थानाय आबनि बागै साहस जों नरनो साहस रुओ नर कुनु दिन खाता बेलदि কোন দিন খাতা থিদি जों नंनि लगि दङ सब समयनो नर व्यवसाय बानिज्य आगुगै थाने आरो गभर्नमेन्ट आं सानानै मुसुङो अबनो नों गभर्नमेन्ट बरंनो रिचारि मैया फानो बर गुसा बुतैनो पराशुना खलाइरिनानि बागै संसार चलिनानि बागै बंनि याकुंबाय बासा होइनाय व्यवसाय बानिज्य खलाइ तंमानि जागाव आरो नों किसुतेই हात तारि दे आरो नों आरो बाधा बिघ्न उइता बासा दे जदि नों अरबो असुविधा हंगांगाय बरं आलका जागा फुनुगैरि दे ब जागाव बर व्यवसाय खलाइनाने आं अकक सानानि मुसुङो खाजनि मा फाता ताखौ बुकुचम जतन अब जतन साइमांका जतन सिसाका जतन खानांगानि दरकार दिनै बं उग्लगो जों जतन बसावो जों जतन दङ जों कुनु दिन उनस्रुगला हामबाय बेलायका हामबाय जोंनि मिडिया दाखौ थांना दा दिनै अर ani logiwo tonggo chini ex TWF president taita kotomani MLA chini bukuk swapna Debbarma tai joto chini TWF central committee ni tonggo bukuk GITA purubi so tai oro agot chini bukuk simuli agotala town committee bisas kai chini vice president rok joto town committee bukuk so norok joto saimana lai thangnai 11 tarik oro kaisa goto nangi thanga फुंनि 10:30 बाजि मानि जरा ताम मानि जरावो चिनि अरो सब समयनो चिनि तिप्रासारो मिखदों खालैनो बंनि संसार चलि ओके आट कैसे फायो पुलिस रक ताय साधारण म्युनिसिपल कर्पोरेशननि गारि चालकनाय पार्मानेन्ट बया ओ गारि चालकनाय जों खबर मान फायो जेबादे जंगि ahai mane jemon ugroponti rok mane bubi talangu haino mahijina bele Agartala শহর ni ugrobadi angka akok sing sanamu
आगरतला सहरनि उग्रबादी बिनि बुमं तामसं साइमिया पुरा जों ससियेल मिडियाव बिनि सेहारा नुकजाक bo ugrabadinya hangkai bina notice bo kuno dina pana phai at kaisa bui mukateng phal tongma jagawo je satei khaye mukateng pugui bini se adini body language bini sehara jongini saipana lagjak fuji rok porjonto obahai sehara ingya obahai khaye bo chini oro bukukjang je mukateng phal tongnai rokno bo ব্যবহার khaye bongni mukateng Mairum, narik radap, everything jeta borok mani falmani, bongni pala pathor jeta jaknai, mane bongi takari, obahai mani rok telangi cang. Enggak aboni bagai, seng tongoi malia, hoja ba apruwa seng kebang macam di English, seng kebang macam kau kangsa kita di seng logi pai malia, orang seng khabar kenawa, seng pai malia, hai pano, seng pai apa no, sini DISF tai sini YTF ni. Ya kabe MDC surasong paikya, sajarasong paikya, apa posini dol ni lokai sebeda. Seng bakatong ini ya SATW beri botol lenggoi, seng tini WhatsApp lagi kailega, seng orang usuk bayi bongnya, bong ni jeta mana telang jak mani, borok no je ବ୍ୟବহাৰ khai mani, apa no seng Human Rights Commission itani wo, seng bisar nainai, seng aro tabuk ang lainai, seng aro kaisa letter su kainai. Borok ni mananya pirogi di paitun borok ni oro bina notice jebabe borok no oro bong ni manai rok no lut khayai borok ni manai no kaisa gari ti phayo a gari wo pura lut khai dakha ga bina aba tamba bina aba ba dakai ai bile siko kya das dakai oba hai ke po manai dakha ga aboni bagai sing bisar nayo যদি না আইন তো খাইনা hanggai Agartala सहराव illegal dogan-pat गोबां मा जागायाव दङ जों दिनै ताइ खायसा घटना खानाका नुबो नुखां आन्थानि बिदु फटेज बसकबायका कुमारी मदति रुपसि नि बुसकाङो साधारण खरकसा बुइनि बसं वानजुइ आरो दुगानदि दंमानि जिनि बरकनो कलनि तुइनो बटल मार्क खाइजे ज्ञानो हालै रहरका हालै जिन बरकनो तुइ हामिया खानिवै रुख खारिवै बुथानानि सेस्ता अबाहाय अबरंना नुगिया अबरंना म्युनिसिपाल कर्परेसन नुगिया अथच म्युनिसिपाल कर्परेसननि दखलाम बुसकाङो कुमारी मदति रुपसिनि जे गेटनि बुसकाङो जे फुटपाथ दुकान दि दंनाय रक्सा बान आबनि बागै যতদিন পর্যন্ত বিচার খাইয়াসাক जों अबनि बागै आन्दोलन खायनाय जों TWF रो जों सिरिं आथुगै दंला कारण जोंबो नुगो मटर स्टेन्ड किनार फुटपाथ बे जेखाने सेखाने जोंबो फुनुगैनि माने गोबां मा जागावफोराव दुगानि दङ इलिगेल बागै आबनो खाय नों थाङै जंगि मटर खालाय नों बिनि माने न फुटालांगिया दिनै त्रिपुरा सा दिगनाय बर कानजाक ST ni engko cehara baida nang obahai khai जों कोनो दिन अब नासिबि दंगला जों खाइनानि द जों साइ मानसला बे खाइ थांगा किन्तु बा नेक्स्ट टाइम जुदि obahai खाइगा हंगाय जों सिरिं दंया आ समस्त त्रिपुरा राज्यनि बररक आबनि बागै जों आन्दोलन खाइनाय आबसे सिनि कक आबनि बागै जों दिनि मा खाइ आमबा बेलेगके थांबाय जोंनि मिडिया दाखुक समनो दिनै आसले जों जागा हिउमेन राइट्स अफिसाव माफायनायनि कारनखाय चिनी कয়েকদিন सिगां 2 दिन सिगां एराउन्ड चिनी नन्दनगर बाजाराव जे मखिजों फालनाय रंनि साखाव कायसा जबरदस्त अन्नाय खालायजाकमानि बंनि मखिजों सेकराव उइतलांमानि गारियाव बक्से लोड खायतलांमानि बर्न सागनाय खायमानि बंनि मखिजों सुजांनाय मानैथे कारमखाय केबनि 10,000 15,000 20,000 अबहाय रांनि मानै जे लुट पाट खायतलां थांमानि आबनो चिनी MDC Suraj Debbarma bini mokolo kalai boratarati khayai babono protection donani ko protibat khlaika pasapasi boabono FIR bo khlaika enkai FIR khlaika ka tabuk phano kintu romjagya kho je borok culprit botakon romjagya kho je tini hike che ajaga spot verification khlai saboni bomti manai tlangjaka abono details nawi अब कैसा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई तो कहने ऑफिस ऑफ हाई संगति ने कंप्लेंट दफाई
hengkai jeng tini complain ri kelang thangka an logi tongo chini president TWF ni chini madam Manihar tongo chini madam Swapna tongo koni chini Mandai constituency ni MLA hengkai jeng obo tini complain ri kelang thangka jeng koe din observe khainai hengkai obo kai chini TWF ni joto borom gnang chini সদস্য রক তংবায়ো hengkai tini complain ri kelang mani pore jeng koe din observe khainai obo kono action hajagi hengkai jeng tesa nok khainai jeng nayo oboni proper justification nungna ningtu je borok ni je sik lo sangkha borok orang kipli mana ningtu hamna